Pakita mo ito oregano. Guys, oh. Kakapin yung mga tropa. Hindi ako nakapay merienda na eh. Merienda time na eh. The best to guys. Bigyan natin yung palaman nila, gati oregano. What? Natin yung malalasahan nila yan guys. Ang palaman mo? Yabaw. Ciao. Latiin na natin ito, malaki masyado. Oh no! Neto guys. Ano to? Baka may ubos sila. Oh no! Baby. Dede ni baby. Okay. Lagyan mo ng unti nito sa gilid para sumara. Guys, oh. Bigyan natin chismis guys. Alaman guys, chismis. Aray mo. Makalabas ah. Grabe oh. May pa-chismis pa oh. Ang bait naman palang kaibigan to. Aray mo. Ang bait na tropa to. Ay talaga ako boy. Wawi wawi. Kalat natin guys. Para din nila ganong ano. Tadeng! Ang tao na. Natin guys, kung mapaprank ko sila guys ah. Testing lang. Uy, sarap oh. Dami pa laman oh. Paldo. Ay, kanina tawang yun. A few minutes later. Ay, pakaya natin. Bubuk ba? Oh no! Picture Target locked. lang naman to oy. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ano to? Oh no! Ino regalo. Cool. Unang agad, oregano agad. Gago!